Sita. Okay. Good afternoon. First of all, thank you very much for taking the time to join us in the today. I really appreciate your willingness to share your knowledge and experience with us. Today, we would like to discuss an important topic for college students, which is management between studying and joining organizations. Many students face difficulties in balancing their academic responsibilities and organizational activities. I believe your advice will be very useful and inspiring for us. Before we begin, may I ask if you are ready for this interview? Selamat sore, pertama-tama terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Saya sangat menghargai kesediaan untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik penting bagi mahasiswa yaitu manajemen waktu antara kuliah dan berorganisasi. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab akademik dan kegiatan organisasi. Saya yakin saran dari kalian akan sangat bermanfaat dan menginspirasi kami. Sebelum kita mulai, apakah Anda sudah siap untuk memulai wawancara ini? Selamat sore, terima kasih juga atas undangannya. Saya senang dapat hadir dalam wawancara ini. Tentu saja, saya siap dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Good afternoon. Thank you for inviting me. I am happy to be here for this interview. Yes, of course, I am ready and I will be glad to answer the questions that have been prepared. In your opinion, why is time management important for college students who joining organization? Menurut Anda, mengapa manajemen waktu penting bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi? Menurut saya, manajemen waktu sangat penting karena mahasiswa memiliki banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Mereka harus mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, belajar untuk ujian, dan di sisi lain, menjalankan kegiatan organisasi. Jika mahasiswa tidak mampu mengatur waktu dengan baik, mereka bisa merasa kewalahan dan satu tanggung jawabnya akan terganggu. Dengan manajemen waktu yang baik, mahasiswa dapat tetap berprestasi di bidang akademik sekaligus aktif dalam organisasi. In my opinion, the time management is very important because college students have many responsibilities to complete. They have to attend classes, do assignment, study for exam, and at the same time participate in organizational activities. If students cannot manage their time well, they may feel overwhelmed and one of their responsibilities may be affected. With good time management, students can still achieve academic success, will be active in organization. What are the common problems faced by students in balancing lecture and organizing activities? Apa masalah yang sering dihadapi mahasiswa dalam menyeimbangkan perkuliahan dan kegiatan organisasi? Masalah yang sering dihadapi mahasiswa menurut saya adalah sulit menentukan prioritas. Ada mahasiswa yang terlalu fokus pada organisasi sehingga tugas kuliahnya tertunda. Sebaliknya, ada juga mahasiswa yang hanya fokus pada kuliah sehingga tidak memiliki pengalaman di luar kelas. Selain itu, kebiasaan menunda pekerjaan juga menjadi masalah besar karena dapat membuat jadwal berantakan dan menimbulkan stres. The common problem faced by students is difficulty in setting priorities. Some students focus too much on organization, so their college achievements are delayed. On the other hand, some students only focus on studying, so they do not gain experience outside the classroom. In addition, procrastination is also a big problem because it can make schedules messy and cause stress. How can students manage their time effectively between studying and joining organization? Bagaimana cara mahasiswa mengatur waktu secara efektif antara kuliah dan organisasi? Menurut saya, mahasiswa dapat mengatur waktu dengan membuat jadwal harian atau mingguan. Mereka perlu mencatat jadwal kuliah, batas waktu tugas, rapat organisasi, dan kegiatan penting lainnya. Setelah itu, mahasiswa harus menentukan mana yang paling mendesak dan penting. Selain itu, mahasiswa sebaiknya tidak menunda pekerjaan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Dengan cara ini, kegiatan kuliah dan organisasi dapat berjalan lebih seimbang.
Students can manage their time by creating a daily or weekly schedule. They need to write down their class schedule, assignment deadlines, organizational meetings, and other important activities. After that, students should divide which tasks are the most urgent and important. In addition, students should avoid procrastination and use their free time wisely. In this way, studying and organizational activities can be more balanced. What should students do if their organizational activities conflict with their lecture schedule? Apa yang harus dilakukan mahasiswa jika kegiatan organisasi bertabrakan dengan jadwal kuliah? Jika kegiatan organisasi bertabrakan dengan jadwal kuliah, mahasiswa harus tetap memprioritaskan perkuliahan. Kuliah adalah tanggung jawab mahasiswa. Namun, mahasiswa juga perlu berkomunikasi dengan pengurus organisasi agar dapat mencari solusi, seperti mengganti jadwal tugas organisasi atau meminta bantuan anggota tim. Komunikasi yang baik sangat penting agar mahasiswa tetap dapat menjalankan kedua tanggung jawab tersebut tanpa merugikan salah satunya. If organizational activities conflict with the lecture schedule, students should still prioritize their classes. Studying is the main responsibilities of college students. However, students also need to communicate with the organization commit to find a solution, such as change organizational texts or asking other members for help. Good communication is very important so that students can carry over both responsibilities without harming either one. What are the benefits of joining organization while studying at university? Apa manfaat mengikuti organisasi selama menjadi mahasiswa? Mengikuti organisasi memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat belajar bekerja sama dalam tim, meningkatkan kemampuan komunikasi, melatih kepemimpinan, dan belajar bertanggung jawab. Pengalaman organisasi juga dapat membantu mahasiswa menjadi lebih percaya diri, dan siap menghadapi dunia kerja. Namun, manfaat tersebut akan terasa maksimal jika mahasiswa mampu mengatur waktu dengan baik. Joining organization has many benefits for students. Students can learn teamwork, improve communication skill, practice leadership, and learn responsibilities. Organizational experience can also help students become more confident and ready to face the working world. However, this benefit will be maximized if students are able to manage their time well. Finally, what message would you like to give the students who are active in both studying and organizing? Terakhir, apa pesan Anda untuk mahasiswa yang aktif kuliah sekaligus berorganisasi? Pesan saya, jadilah mahasiswa yang aktif tetapi tetap bijak dalam mengatur waktu. Jangan sampai organisasi membuat kuliah terbengkalai, dan jangan sampai kuliah membuat mahasiswa takut untuk mencoba pengalaman baru. Keduanya penting untuk pengembangan diri. Oleh karena itu, buatlah prioritas. Disiplin terhadap jadwal, dan jangan lupa menjaga kesehatan. Dengan keseimbangan yang baik, mahasiswa dapat berkembang secara akademik maupun non-akademik. My message is to be an active student but still be wise in managing time. Do not let organization make you neglect your study. And do not let studying make you afraid to try new experience. Both are important for self-development, therefore set priorities, be disciplined with your schedule, and do not forget to take care of your health. With good balance, students can grow both academically and non-academically. Thank you very much for sharing your valuable knowledge, experience, and advice. I truly appreciate your time and inspiring answer. I hope this interview can help students understand the importance of managing their time between studying and joining organization. Have a wonderful day. Terima kasih banyak atas ilmu pengalaman dan saran yang telah dibagikan. Saya sangat menghargai waktu dan jawaban-jawaban yang inspiratif ini. Semoga wawancara ini dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya mengatur waktu antara kuliah dan berorganisasi. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga harinya menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih banyak.